Halo semuanya, hari ini aku mau ajak kalian ikut jalan-jalan ke salah satu tempat paling cantik yang pernah aku kunjungi di Jerman, yaitu Königssee. Danau ini letaknya di Bavaria, cuma sekitar 3 jam dari München. Ternyata akses ke sana juga gampang banget dan view-nya nggak usah ditanya lagi, super cantik. Jadi di musim gugur kemarin, aku dan suami memutuskan buat day trip ke sana. Kita berangkat dari München Hauptbahnhof jam 5.54 pagi. Lumayan pagi sih, tapi biar bisa sampai di sana sebelum siang dan punya waktu yang cukup buat explore di sana. Kita naik kereta BRB RL5 ke arah Salzburg, terus transit di Freilassing. Perjalanan sampai ke Freilassing ini sekitar 1,5 jam. Tapi karena pemandangannya cakep banget sepanjang jalan, gak berasa capek sama sekali. Apalagi pas matahari baru terbit, warna langitnya cantik, terus pohon-pohon udah mulai berubah warna karena udah masuk musim gugur. Bener-bener vibes chill yang bikin hati adem banget. Nah, sampai di Freilassing, kita transit buat ganti kereta BRB S4 ke Berchtesgaden. Perjalanannya sekitar 50 menit aja. Di sini nggak kabut. Semoga di sana. Jadi tadi nggak mendung kan. Sampai di Berchtesgaden, kita langsung lanjut naik bus nomor 841 atau 843. Dua-duanya bisa kok. Jarak dari stasiun ke danau cuma sekitar 15-20 menit. Kita bisa terus di sini di kalau Nah, sekarang kita udah sampai di kawasan Königssee. Dan begitu sampai di kawasan Königssee, aku kayak langsung, wow, danaunya bening banget, dikelilingi tebing tinggi dan pegunungan Alpen. Udaranya juga sejuk, berasa banget bedanya dari di kota. Nah, hal pertama yang aku lakuin itu jalan-jalan sekitar pelabuhan. Banyak toko souvenir, tempat makan, dan spot foto lucu. Dan uniknya, karena udah deket winter, aku sempat lihat sapi-sapi naik perahu ke pelabuhan utama. Katanya sih, itu tradisi akhir musim, pas ternak-ternak dibawa balik dari padang rumput pegunungan. Lucu ya, lihat sapi rame-rame naik perahu gitu. Setelah puas, aku langsung antri beli tiket perahu. Di sini ada 2 pilihan. Kalian bisa naik perahu sampai Sang Bartoloma atau sekalian ke ujung, yaitu Salet. Aku pilih yang full trip sampai Salet, harganya 28,5 euro per orang. Termasuk pulang pergi dan bisa stop di Sang Bartoloma juga loh. Menurut aku ini worth it banget buat seharian. Nah, ini aku habis beli tiket, langsung ngantri ke tempat perahu kita. Aku ngantri di paling pertama, jadi aku masih bisa milih tempat duduk. Aku pilih tempat duduk yang menghadap ke depan supaya bisa langsung nikmatin pemandangan. Perahunya ini perahu listrik, jadi tenang dan gak berisik. Nah, ini perahunya udah mulai jalan nih. Dan bener aja view-nya luar biasa. Airnya jernih kehijauan, tebing tinggi menjulang, dan udara segar banget. Dreisprachig. Ungarisch, Deutsch, Englisch. Jetzt auf der rechten Seite haben wir noch die. Hier ist der See schon rund 120 Meter tief. Stein. Das ist der gleiche Österreicher da.
Es bleibt für nichts erspart. On the right side there is the Falkenstein. This is a glacial cut from the last ice age. The water here is 120 meters deep. The small red cross above the surface resembles the accident from 1688. 71 pilgrims drowned, but that had near St. Bartholomew. Here's only the memorial. Also das Unglück hat sich links beim Eitel gegen Wallfahrerunglück im Jahre 1688. Mittlerweile können die meisten schwimmen und die Polster, auf denen ihr sitzt, sind eure Rettungsmittel. Eines hat genug Auftrieb für 2 Personen. So, auf den Blick zum Malerwinkel, vom Malerwinkel aus zur Kirche, dauert 30 Minuten mit dem Boot. Now with the view to the church, this takes approximately 30 minutes with the boat, if nothing happens. If you look now back, there is a fantasy mountain, it's called the Sleeping Witch. Can you see a woman lying on her back, long hair falling down the forehead, the nose, the mouth, the chin, and the rest of it, young witch, no silicone. Jetzt auch der Blick zur schlauen Hexe, das ist ein Kollege aus Kirchen, wo man hingeschaut长得像有长头发，有鼻子 Da sieht man eine Frau, die auf dem Rücken liegt. Die langen Haare, frontal, da kommt die Stirn, die Nase, der Mund, das Kinn, ja, der lange Hals und so weiter. Er ist sehr kalt da. 能看出来吗？Nein. But I wouldn't recommend that. This is a lake, 60 degrees most of the time, and only the first 20 centimeters. If you jump in the lakes, the king will come out as a princess. Man hört es auch davon. Wichtigste sind und bleiben die Maler. Man hat 6 Monate lang zu tun, also wenn ein Monat vorbei ist, dann kommt ein Großteil von uns in die Werft, arbeiten wir an dem Boot. Im Rentner, das sind die meisten auf YouTube, da ist die Echowand. Damals wurden die Gäste noch drüber gerudert und von den Ruderbooten aus wurde der Fellerschuss aufgefolgt. Der Knall der war angeblich so laut, konnte man Nah, di tengah perjalanan, kapalnya sempat berhenti. Terus si pemandunya mainin trompet Alpen. Dan suaranya tuh kayak mantul bolak-balik di dinding tebing. Itu momen kecil tapi berkesan banget. Kita semua di dalam perahu diem dengerin suara gema yang benar-benar unik. Sesederhana itu tapi magical banget.
Stelle war bei der Echo an 196 Meter tiefer wäre noch der Bodensee. Ja, nach Trinkwasserqualität einer der saubersten Seen europaweit. Ja, wie Bayerns Hauptling ist der kleine Watzmann. Der große Watzmann ist auf der linken Seite mittlerweile über 115 Todesopfer. Wurden deshalb zu stark verwandelt. Bagus banget. Oh iya iya. Cepat kayak gitu loh. Ya kan? You can also see on the left side where snow is near the forest is also the National Park Info Station. The entrance is free and a playground for the children. If you want to take a picture from the chapel, let's sit on a Also unterm Dach haben wir so an die 6.000 Gäste gefahren, jetzt haben wir so 4.000 bis 5.000. Heute ist jetzt der Kurs als meine Decke. Alles gut. Der speist knappe 1,3 Drittel vom gesamten Wasser. Ich sag's auch schon gut an. Sobald das kriegst, dann hat er auch nicht. Ja, jetzt muss er auch nicht aufgehen. Nah, sampai di Salet masih dibuat takjub sama pemandangannya yang super cantik. Kita ada di koneksi, guys. Ini bagus banget. Terus kita jalan kaki sebentar ke danau yang namanya Obersee. Di sini juga indah banget danaunya. Sepanjang jalan ke Obersee kita juga disuguhi pemandangan yang bagus dan ada sungai yang suara airnya bikin tenang banget. Di Obersee ini airnya lebih tenang, banyak spot buat foto dan suasananya damai banget. Kalau cuacanya cerah, kalian bisa lihat refleksi gunung di airnya. Di sini kita sempat duduk-duduk sebentar, istirahat, makan cemilan sambil nikmati pemandangan yang kayak di kartu pos. Setelah puas, kita balik naik kapal dan sempat mampir ke Sang Bartoloma. Ini spot ikoniknya Konigsee. Ada gereja kecil merah di pinggir danau dan banyak orang piknik di sekitar situ. Kalau kalian gak bawa bekal, bisa banget makan di sini karena ada restorannya.
Oh iya, aku ke Koneksi ini pakai Deutschland Ticket. Jadi perjalanan kereta dan bus hari ini gratis karena semuanya udah termasuk dalam tiket itu. Deutschland Ticket ini harganya 58 euro per bulan dan berlaku buat semua kereta regional dan transportasi publik. Tapi tenang aja, kalau kalian gak punya tiket ini, kalian bisa beli tiket kereta BRB reguler. Harganya sekitar 27-35 euro sekali jalan, tergantung dari kapan beli dan rutenya ya. Opsi lainnya bisa juga pakai buy-in tiket, sekitar 32 euro untuk seharian. Jatuhnya ini lebih hemat sih. Oh ya, buy-in tiket itu bisa dipakai seharian untuk semua transportasi publik di Bavaria ya, termasuk kereta regional dan bus. Cocok banget buat day trip gitu. Nah, kalau saran dari aku, cek harganya dulu lewat aplikasi DB Navigator atau bisa juga cek di Google Maps karena semua info jadwal dan platform udah lengkap banget di situ. Karena perahu terakhir jam 5 sore, kita mutusin buat balik ke pelabuhan utama sekitar jam setengah 4 sore. Tapi ini antriannya aja udah mulai panjang banget. Jadi tips dari aku, jangan nunggu kapal terakhir biar nggak keburu-buru ya. Sampai pelabuhan, kita langsung naik bus dan kereta yang sama buat balik ke Munchen. Nah, jangan lupa cek jadwal bus dan keretanya juga ya sebelum balik. Nah, kalau kalian suka tempat yang tenang, penuh pemandangan alam, dan gampang diakses dari Munchen, Koenigsee wajib banget masuk list kalian. Koenigsee tuh bener-bener cocok buat kamu yang pengen escape sejenak dari hiruk pikuk kota. Bisa day trip, udara segar, view luar biasa, dan transportasi publiknya ramah banget buat solo trip atau bareng temen. Oh iya, jangan lupa cek jadwal kereta dan perahu dulu ya sebelum pergi, terutama kalau pas musim dingin. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kamu yang pengen liburan ke Bavaria. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Cheers!